हेलो पिलामाने आज आम दशम श्रेणीर मातृभाषार किसी सेट आलोचना करवा जहाँकि 10th बोर्ड पर उपयोगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है निजे दुख सही कवि कौन करने को चाहिए। ऑप्शन ए जगतर हित साधन। काहाकू तरंग सहित तुलना करा जायछि नील पर्वतमाला। सिंहनादर प्रथम शब्दरे किए कंपिला महीमंडल। रावण को किए देवरीपु बोली संबोधन करथिले किए करथिले सुक सारण। ऑप्शन सी। काहाकू संतुष्ट करिया पई राघव अन्वेषण करी कुश शय्यारे शयन करथिले वरुण। ऑप्शन ए। लेखकों रोषेई घर आड़ू केउ महक आसुथिला माउंस कषा। काठरिया सकाळू कौन खाई आसीथिला तोराणी कंसाए। ए युद्धरे केही जणे सेनापति नुहंती आपण माने प्रत्येक जणे जणे सेनापति बोली मने रखिबे। यह किए कहिथिले राजेश्वरी। राजेश्वरी दरबार कक्ष को काहा सहित आसीथिले पतिंक सहित। ऑप्शन ए। हरिगुड़िया केउ गछ तले दुकान करिथिला चाकुंडा गछ तले। गल्परे संसार को काहा सहित तुलना करा जायछि ततला लुहा करे सहित। प्रीति चाउल भजारे कौन पकाइबा को भूली जाइथिला लूण। सुब्रतंकर स्त्री किए सुब्रतंक स्त्री किए थिले प्रीति। हेले जाहार मुंड नहीं ता पिंडरे जीवन कुआड़ू आसीब यह काहार उक्ति विश्व महाराणांकर। सूर्य मंदिर निर्माण दायित्व राजा काहा उपरे न्यस्त करथिले शिवे शांतरा। लेखक काहाको तांकर जन्मभूमि बोली कहिछंती काहा कहिछंती पल्ली माटी को। द्वारकार राजभोगरे श्रीकृष्णଙ୍କ पाद किपरि रक्ताभ होइतिला किपरि होइतिला नव पल्लव परि। कम नव पल्लव परि। भारतर वैशिष्ट्य कौन कौन। ऑप्शन सी तार आध्यात्मिकता। आंचलिक भाषा प्रति दृष्टि आकर्षण करने को हेले काहार आधिपत्य को कमाइबा को हेबो इंग्रेजी। कौन देखी विवेकानंद हृदय विकलित होइथिला कौन देखी भोकिला लोकंक दुख देखी। गणित शास्त्र विज्ञानर केउ विभागर अंतर्गत केउ विज्ञान। ऑप्शन ए जड़ विज्ञान। लक्ष्मीकांत केउ स्तर रे विकलांग होई गले केउ स्तर रे शारीरिक। पूर्णचंद्र ओडिया भाषा को केते खंडरे प्रकाशित केते खंडरे प्रकाशित 7 खंडरे। गाँ मजलिस रो लेखक किए गाँ मजलिस रो लेखक किए हरिकृष्ण महता। ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार किए जगन्मोहन लाल। पूर्व दिग्बलय कवि काहार छायाचित्र देखिछंती धीवरंग नौका गुड़िकर। सर्पमंडित शिवंक सहित कवि काहाको तुलना करछंती काहाको तुलना करछंती वनभूमि को।
ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଉଷାଙ୍କର। କେଉଁଠାରେ ଅମର ଗାନ ଗାଇବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ମରଣ ଦୁଆରେ। ସର୍ବସହା ମାଟିର ଦେହ କିଏ? ପାହାଡ଼ ପଥର। ମାଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଏ ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ବାଚ୍ୟରେ ଲିଖିତ? ଭାବବାଚ୍ୟରେ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଏଥିରୁ କୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ପୌରୋହିତ୍ୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏଇଟା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍? କେଉଁଟି? 4ଟା ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଡି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର। ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଏହି ସଂକ୍ଷେପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଅଛି? କାହାର ନିଆଯାଇଅଛି? ଅପସନ୍ ସି କୃଦନ୍ତ। ଆକାଶ କୁସୁମ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16? କେଉଁ ଛାନ୍ଦର? ରାମଗିରି। ଅପସନ୍ ବି। ଚୋଖୀ ଛାନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? 4। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର? ଅପସନ୍ ଡି ଚମକ। ବାବୁ ନାକସିରେ ଦାନଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଶ୍ଲେଷ। ଅପସନ୍ ଏ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏଥିରେ କେଉଁଟି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ? କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଡି କିବା। କେଉଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ି? କେଉଁଟି? କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ି। କେଉଁଟି? କାଠିକର ପାଠ କପାଳ ଫାଟିବା। ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ଜନକ। କେଉଁଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି? ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା। ଚତୁଷ୍ପଦ ଶବ୍ଦରେ ସ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ସ ହୋଇଛି? ମାନେ ଚତୁଷ୍ପଦ ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତେଶ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ମୁଦ୍ନେଶ ହୋଇଛି? କାହିଁକି ହୋଇଛି? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଦନ୍ତେଶ ହୋଇଥିବାରୁ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗ୍ୟତା। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଏ। ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ।
କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ ସି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟ୍ଟା ସରିଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସାରିବା।